pozdrav i dobrodošli. U današnjem videu mijenjamo ručicu mjenjača. Kao što vidite, ova je jako loše oštećena, isto je neka zamjenska. Ovdje imamo novu kuglu i ona košta 12 maraka ili 6 eura. Kožu nećemo mijenjati zato što je dobra, ali je princip isti i puno je lakše zamijeniti sa kožom. Imate znači kupiti kuglu zajedno sa kožom i bez kože. Mislim da je sa kožom oko 22 marke, tako nešto. Nama ne treba koža, tako da ćemo samo zamijeniti gore kuglu. Od alata nam neće trebati puno toga, znači treba će nam jedna vezica, mala, što manja to bolja, jedna vezica i skalper. Prvo što ćemo uraditi jeste da ćemo rastaviti ovaj ovdje metalni dio i to se vrlo lako skida, znači zavučemo ruke i samo blagi trzaj. Znači koža je skinuta. Nakon što smo rastavili ovaj dio što drži kožu, sljedeći postupak je da skinemo kuglu. A kugla se skida vrlo jednostavno, samo sa jednim manjim trzajem prema gore. Evo ga. Znači sad smo rastavili i to je to. Uzet ćemo novu kuglu. I ovo je nova kugla. Vidite. Znači sa 5 brzina. Ovo je samo zamjena kugle sa 5 brzina. Kod mjenjača sa 6 brzina kugla je nešto drugačija, nije kao ova, jer ima ovaj dio za rikverc. Znači, dok sa 5 brzina nema tu opciju. Postavka same kugle je na isti princip, znači podesi se ravno, znači četvrta brzina ide nazad i samo jedan jači udar i to je to. Ali prvo moramo da vratimo kožicu. Znači, uzimamo staru kuglu i kožu i izvratimo ručicu i kožu na drugu stranu. Skroz. Evo ga. Ovdje imate jednu vezicu koja drži kožu. A vidite tu. Zato će vam trebati ta jedna manja vezica. Nju siječemo skalperom. Evo ga. Skidamo. To nam više ne treba. Staru kuglu vadimo. Evo ga. Tu je taj žlijeb gdje dođe vezica. Evo na novoj kugli. Tu ćemo vezati vezicu. Znači isti princip. Sada provučemo na drugu stranu. To. Ovdje ćete povesti računa. Ovdje ćemo povesti računa da nam četvrta brzina i ovaj rez mali bude paralelan sa ovim šavom. Znači sljedeće što radimo, kad smo to poravnali, uzimamo malu vezicu, vraćamo je oko kože. Zategnemo. To je prilike. Ovaj višak vezice ćemo osjeći. Evo ga. I vratimo kuglu. Tako to izgleda sada sa novom kuglom. Znači, povedite računa da ovaj šav ide ravno. Vraćamo plastiku na isti princip. Evo ga, samo škljoc jedan. Kuglu još jednom poravnamo sa šavom i rekli smo jedan
jači udar od ozgo da se kugla zaključa. To je to. Jako jednostavno, brzo, nekih 2-3 minutice posla. Ako ste ispraksani, ako niste, onda možda 10 minuta posla. I ovako izgleda nova kugla. Kožu smo ostavili istu, dok je samo gornji dio zamijenjen. Princip je sličan kod zamjene i sa 6 brzina, samo je drugačija kugla. I to je to. Obavezno zapratite ovaj kanal, lajkujte ovaj video, podijelite ga sa prijateljima i vidimo se u nekom od narednih videa sa još korisnih savjeta. Pozdrav i vidimo se.